Hoy, Zay, nakoy good news. Sama na, kabalo na ko mag-English. Pag sure, uy, paano mo nasabi? Basta, tawagi mga fam, tawagi. O sige, bira. Oh. Hi, Daddy! Yeah, hi. How are you? I'm good. O, di ba? Nakasabot. Hala, uy, ka-perfect ba? Maka-proud ka ayo. Daddy, what are you trying to making busying for? Ano nga words ba yun? Yung sa manugar na. Unsay gikabisihan nimo? Bugo boy pagtuntun pag English pud uy.